Mayapayabak kong pasibayo, pagmasusyan taya po in Domingo ng Pentecoste. Pakiabatala po king kakatamong intensyon para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Danilo Rason and family, Mr. and Mrs. Dave Asby and family, Mr. and Mrs. Calvin Kate Haresco and family, Mr. Rick Antonio and family, Mrs. Angie Salvador and family, Crisanta Ferrer, Virgie Banson, Carla Sicampo and family, Mr. and Mrs. Randy Gilas and family, Mr. and Mrs. Darnell Rason and family, Miss Devi Rason, Mr. and Mrs. Leonico Salvador and family, Mr. and Mrs. June and Milet David and family, Jodencia Ferrer, Rolinda Viray and family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, Elena Senapilo, Jaime and Jeng Badoy, Evilio Carrion. Para king personal kayadwanan ng Alvin David, Alvin Maniti, Lenet David Nukum, Yoli Pineda, Danilo and Zenaida Maniti and family, Janice Lynn Reyes. Para king malagwang kapaldanan ng Sherry Ann Cortez Calaguas, Emilita Slip, Catherine Kayanan, Glenn Quezon, Ricardo Cruz, Ronaldo Tison, Helen Kyok, Florian David and family, Maria Fe Tulabut, Ernesto Dison, at dinganggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatad tamong mayamo na biye, Manuela Cruz king kayang death anniversary, Rosalina Agluba, Victorino Agluba Jr., Angelo Kelly Sicampo, Raimundo and Patrocinia Salvador, Corazon Antonio, Felicissima Ising Berha, Angel and Lucila Razon, Narciso and Isayas Badoy, Sami Banazor, Ramon Torino, Teria Emily Apolonio and Pilar, Dionisio Villanda, Emerito Maniago, Father Jason V. Miranda, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Feliz Mendoza, Henedina Coronel Maglalang, Narciso Badoy, Victorino Agluba Sr., Josefina Agluba, Deo Gracias Sicangco, Victor and Heather Salvador, Pedro Jun Benha, Hector and Melinda David, Jose Di Malanta, Harminio Torino, Juanito Monoy, Luperto Monoy, Jolinda Viray, Sister Rebecca Maglalang OSB, Wenceslao Dizon Sr., Dolores Pasion Manalo, Rodolfo Rudy Ponce, Father Ermelito G. Simbulan, Evelyn Choleco David, Magdalena Ferrer, Rita Capulong, Eleno Capulong, Macaria Tonggol, Rose De Leon, and Nel Sioson, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talakad tamo po't makyabing magkanta kim pamukulata dalit.
Pindemulan mo emulano, o Ginoo, tingke kang nelangan elama bilang-bilang. Linuyayato, halike kang lelangan. King Legyon ng Igpang, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakyagom, ning banal Espiritu, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin. Maya payabak po. May payabak po nga mo. Pagmasusyan tayo po in Domingo ning Pentecoste. Ing Pentecoste, yung birthday, ning kaya katamong asal pantayanan. Yung pundasyon ning pamaging Santa Iglesia tam. Kaditingal daw iting pamagumpisa dareng disipulos, mangumsalang apostoles, at tutuki na misalbag king maya pabalita. Kanitang panahon ng Yesus, siguro masausan talang disipulos, talatuki. Pero kanitang pepaitas na iban wa Yesus, at dinatang na yung banal Espiritu, ila ng eni ring manaral, ila ng eni ring maminyag, ila ng eni ring manulo, sinduda ing misyon ng Kristo. Ing umpisa ng kikatang kasal pandayanan, potang tatanggapan tayo ing grasya ning banal Espiritu king kikatang binyag at king kikatang kumpil. Kapatid, pag masusyan tamo iti, keng makataong paralan, bantu nepin, akita mo, king kakatamong lugod, king kakatang pamisasan metong ingamano ng Diyos. Karing panahon mi kulang tamot mi kasala, karing panahon kitang pamagsalita, makasira, potang king kakatamong pamagsalita, makapanasakit, o king kakatang sasabyan eman tutu, mangyatang kapatawaran king Diyos, uling iti kasalanan laban king Espiritu Santo. Itangan po, magkumpisal po. King Diyos sa mayupain tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisi, pamano at dapat, at miyayalawang kakulangan. Uli nito'y panagapuko, kan Santa Maria ang Kapilamang Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan ng atamot, yung pakapatao, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Christ
kasalanan ng yato. Ikaw makalukluk, king panalangin ikaw. Makaluluan mo kami. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Uling ikabukuling banal, ikang bukod kakatas-katasan. Aguming Espiritu Banal, ligaya ng Diyos ito. Amen, Amen, Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin, rin kaya katang intensyon, king grasya ng Banal na Espiritu, itugtog na sana kaya katangan. O Diyos, sa bigdalang king sabla, ipangasiwa me kaya kami, ading kaya kaming yato, ing Espiritu mong babiye-biye. Ban pasigiwan na kami, ibayo at itimawa. Palablabanas sana ading kaya kaming komunidad, kingapi ning kaya kang lugod, at pibanjanang tula, kabiasnan, kapayapan at tetagan. Tariana kaya sanang sumulong tuki, karing bakas ng kaya kanganak, Yeso Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Aman. Pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. Inyang miras ing aldoning kapiesnan ning Pentakoste, ding sablang talasalpantaya, makatipon langan king metong alugar. Kabud-kabud, mika alingongong menibatan king banwa, abalamu biyong ning masikan ahangin. Kitwan ne ing bale, nung nula pakalukluk. Kay bat ding balamu dakal adilang api, ikit dong mikakalat. At ing balang katao, mika atinya kareti king tulid na. Mikat langan king Espiritu Santo, migmulalang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalugna karela ning Espiritu. Ating Hudyo karing Jerusalem kanito. Debotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa ning yatu. Inyang dimdamda iting alingongo, may tipon-tipon la ring dakal ataw. Mengas dan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng suswan ning balang metong karelo.
king pangakasdat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galileo, deting taong magsalitang makanyan? Makananong ngeni, itamungan daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong susuan. Kaya katamu, ating menibatan parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, at menibatan karing Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya. Malapit si Rene, ding aliwa naman kaya katamu, menibatan la Roma. Hudyo, ang poking paganong may kumberti king Hudismo. Ding aliwa po, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamungan, daramdaman talang magsalita, king sarili tamong amanong suswan. Sa salita ra, ing makapagmulalang bagi, depatan na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning metong yato. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo akakong Diyos, ing degulan mo emo nano. O Ginoo, dingke kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karingke kang lelangan. Patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik la, king alikabok, aibatanda. Dapot, kabud, dinan mo lang pangisnawa, kumabsila, at ingyatu, pagkaluban meng bayong biye. Ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa king sablanang lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makibietula keyo. Uling ing Ginoo, tutula ko.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuya, subali mo nung patnubayan ning Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong Espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamu ing ginung susuywan. Ating metong miyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos yanaman ing babi kareti. Ing balang metong mirina niyang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakayak ding sabla. Uling ikristo, may ngariyang katawan ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan Hudyo at Grego, alipan o timawa, may binyagtamu king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamu king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, manatili tapong makalukluk, sekwensya, mekakeni o banal na espiritu, king kakong kaladwa, iba't banwan sala, ipagkalubkeya. Mekakeni, igparing maluka, talapamye grasya, karing kekeng kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ningog tungaldok. Papawi kim pagal, makabawas pali, manatiling tula, kim mapayit ming luwa. Sala ning kabanalan, puso mi kapmon, ikem mong katapatan, pilubluban, kekem pamatulan. Nung alake kandiwa, tao ang tiyawaring ala, nalabanan nanu mandewakan. Dungis keka sanang wasan, malangi kekan diligan, maging lunas ka sana, sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, ginansigla ding marimla, malilili kindalan, king matulid ibalik mula. Pitong kalam parating mong ipagkalub, ibiye kaya kaming tapat alub. King masampat akaugalyam, babye mo ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yana sa Aleluya. Talakad tapo bang parangalan, ang maya pabalita. Mekakeni o banal na espiritu, kapman mo dem puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lugod. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At keka ang timuri, pamamasa king maya papalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi na ningaldo muring ita, mitipon na ring agad.
Pakakabat laring pasbol, king dugal, anong nula makatipon, uliling takot da kareng Hudyo. Di natang ni Jesus, at tinalakad niya pusal daw. Ing kapayapan manatili kaya kayo nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakito karela ring gamat na, ading katalindiki nga na. Mesayala ring alagad panakita king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Ing kapayapan ang manatili kaya kayo nung makanano kong tinubod ningig pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Nung patawaran nyo da, ring kasalanan na ring niluman, may patawaran da. Ating may patawaran, may patawaran. Kapatadin, may pabalita, ng kaya tamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kinlagyon ng igpampo ng anak, panibanal ng Espiritu, Amen. maya payapak po kaya kayo nga. May payabak po mo. Kapiesta ng Espiritu Santo, ngeni, Feast of the Holy Spirit. Nang kaya usan dyan namang Foundation Day ng Santa Iglesia. Nung laway nyo na po, yung kaya katamong kasalpantayanan, nukar niya may gumsay, pisang banta mo. Kaya katamong 85 years na this year, yung kaya katamong parokya. Pero far beyond, yung buong katolikong kasalpantayanan, may gumpisay yung kaya katamong Santa Iglesia, King Aldoiti ning Pentecoste, the day the disciples received the Holy Spirit. From being disciples to apostles, na may kamisyonala para gawanda ingkarelang kayausan bilang apostoles ng Ginoo. Kunandan ako po, pilan na rin salita nga sasabi yo. How many languages do you understand or are you able to speak? Kunyari mo, biyasa kang Kapampangan, biyasa kang Filipino, biyasa kang English. O dahil aluwa siguro, makapagsalita lang pang aluwang salita ka rin aluwang bansa. Ito kong kilala, i-bishop ambo, polyglot ye po. He can speak many languages, at least balo ko 7 languages easily. Pag-aralan na lang sagli ka ba't makapagsalita niya, pag-aralan na. Pero may masa ako po, kaya palang mabilog ayato, hindi kaya katang salita, we have at least more or less 6,500 languages around the world. Karakal na po, Pero kaya katamo, ing makapagtaka, kaya katamong mumunang pamamasang may basa from Acts chapter 1, 1-11. At niya tatinggap ding banal Espiritu. At may magsalita lang, may haliwang salita. Wari kayong charismatic, nino yung charismatic kayo. Ako, may charismatic ko po Mayari ko po kay CLSS, may seminar ko po. At ating tarkarita, kausandang the gift of the Holy Spirit, itang speaking in tongues. Itang magsalita pakiramdaman mo, mo intindihan. Pero bala mo, magkantala, may haliwang salita, speaking in tongues, nga na po Siguro, iting milyari ka rin disipulos. O kaya, kalupad ang manggaling na tao, bigla lang makapagsalita ng aluwang lengguwahe. May kakaintindi lang kayong salita. May aluwang lengguwahe. Mumuna itang speaking in tongues as a gift of the Holy Spirit. And another gift is the skill, the knowledge to speak another language. Kunyari, ati kong bisitang French, ng anak mo, may gobraya France. O kaya ati kong bisitang Italiano, iti kang anak, may garalya kayong Italy. Yan, makakapagsalita na. O rin liwa siguro kaya kakapanalbeda ka rin Korean novela, biyasa ng Koreano. Pero, ati ko pa pumburing idagdag ka rin. Pwede kayang makapagsalita ka kayong salitada rin magpakatao. Na po yung muli ko sabihan? Because Pentecost is a celebration
of the humane language. Nga na po ritang kaya kaming professor, Bishop Ambupin, sabi na, madali ang maging tao, pero mahirap ang magpakatao. Madaling maging tao. Kabait mo, tao na ka. Di ba? Ita mo, tao-tamo. It's given. It's natural. Tsuna kaya ka. Pero, aliway tang kaya kang kapagnasan ang magpakatao. Uli natin taong alalang asal tao. It's easy to be human, but it is most challenging to be humane. Nanito ang sa ng humane. Or any retang positive human traits that makes us kind and compassionate. Humane refers to the positive human traits of kindness, of compassion, of consideration, and care. Otang magpakatao ka, kamoy tang adwang bitis, diya sa may garal, makapagsalita, ing magpakatao, pagpursigyan mong maging maganaka, mapanatindi, mapagmalasakit, at mapagmasabal. O ito po yung sandang magpakatao. At potang magmasabal ka, potang maganaka ka, potang mapagmalasakit ka, potang maganaka ka at mapanitindi. Itiing salita, dareng magpakatao. At deni ay intindihan to. Ang salita ng mga nagpapakatao ay naiintindihan ng lahat. At din pong kasebian, iba tsakang Mark Twain, nga na pong Mark Twain, kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. Ingkayapan kano, ingkayapan, metong yang lengguwahe, salitang daramdaman dareng maklak at akakit dareng bulag. Imburi ko po sabihan, ang diyang alaka sa sabihan ay intindihan da. Karas kayong ganaka, karas kayong masabal, karas kayong pamanantindi, karas kayong pamagmalasakit, ang diyang ikaw man magsalita, ang diyang ikaw man bubulad, may kakaintindi kayo. Then ako pong halimbawa, ang salita ng Jesus, the language of Jesus, ang diyang magsalita, intindihan me. King meto nga danupan. Akit may danupan niya. Iduang may tinape. Ang diyang alakas sa sabihan, ay intindihan ng gagawan mo? Wah! Panamdamanin kayang kaladwa, yung kayang pilubluban, yung kayapan mo. At yung meto nga mawang danum, mantun yan danum, mawayan danum, abutanan meng danum, meto nga basong marimlan danum. Eka magsalitang mas malino, ang iyang alakas sa sabihan. O ting taong mapagal na mapagal, sunga-sungaya, dinen meluklukan, ala ka masabihan. Keni ka pa, kaya ka mapalikan, keni ka. Ang intindihan ni kaladwa mo, imburi na sabihan, ganaka, pamanintindi, masabal, at pamagmalasakit. These are humane languages that you don't even have to speak. And they are more eloquent at mas aintindihan daw. Ibaliktad kayo po yung halimbawa ko. Baliktad kayo yung halimbawa ko. Ot mo ding may asawa, pareho lang Kapampangan, pareho lang Pilipino, pareho lang salita, pareho lang lengguwahe, o tela pa may kaintindi. O neng kay gugulisak no pa, pa o teda pa daramdaman. Mapla pa rin shipping bale, daramdaman da. Ot mo ding may asawa, pareho lang salita, pareho lang Kapampangan, o teda ay tindihan ng balang metong. Ot mo ding may kapatid,
Pareho lang magsalita, Kapampangan. O tela mi kaintindi. O tela balong ayusan, yung karelang pamisabi. O kailangan lang pamunta kayong korti. Dahil dyan yung karelang salita. O kailangan pa kating mag-interpret nung naning para karela. Ang naning para karela. Naning gusto, ang pangye gusto. O para pareho ta salita. O tela tami kakaintindi. Bali po, bakit? Itang salitada kasi, aliwa po itang salitada rin magpakatao. Itang salitada rin maganaka, mapanitindi, mapagmalasakit, at mapagmasabal. Po kami kalugod kayong miyasawa. Ang yang ko masasabi, ang intindihan nyo na. Stuya po ita? Wow! Karakal ko kilalang miyasawa. Alaya masabyan yung babae, ay hindi dyan ni lalaki. Pangatinas na yung kilenan ng babaeng makanyan, muli ni lalaki. Kanita, kaya charismatic, habi kaya charismatic. At metong lalaki ka rin. Potang magkwento yan, ka, balo na. Ang kanya. Yung bida yan, potang magkwento yan. Potang kay magtakala, kaya libutan din kwento na, sige pare, muna nakuha na. Kabud niya mama ko. Dahil tinjan. O din kayo may pagkwento lang. Kabud niya talakat makoya. Ano na kaya nga na? Kasalese na magkwento. Alaman ka, bigla niya ang mamun. Ay, mako na ako nga na. Kaya libutan ng kwento. Pag-aralan de ugali. Nano kaya yung sinyales? So, bigla yung mama kong makanyaning kaya katang kayabi nga. Ikit ding sikreto. Ingasawa na. Poteng asawa na, tsuya keto, kingwana na itambag na, sinipin na na kayong kilikili na. Ikit na yung makayang kinyana na ni. Muna na ako pare, muna na kami ni, makona ako. Alayo mas sinabi tang asawa na. Kalalam na pamitindihan eh. Ingaman ko po, kikiging kaya katang parokya, sana, etana dakal sa sabyan, may kakaintindi na. Potang ating masakit, may paglalawi tamo mo, baluta mo, buritay sopan. Pota ka tindi tangayabiyas. Baluta mo, para kay katamo yan, para ka rin mangailangan. Ing salita ng ganaka, ala ka masasabihan. Napo na tindi na tangketi, napo ni tat, napo nawak. Iba siya San Fernando. Magdalayang abiyas. 5 kabanay abiyas at 25 kilos. Kukutang de lagyo naman burisabihan ni lagyo na. Mambisang pakilala, likwanin nga biyas. Ay, tindihan mo yung buri na sabihan, ita sinabi na, alaya sinabi. Beba nga biyas, taga San Fernando ko po ka. Kasi nande, nung ide magkita na, masumabi. Alayo na, pilagyo ko ka na. Kaya ba't may ako na Ay, tindihan yung buri sabihan, ganaka, lugod, masabal, saw. Palagay ko, niya yung tindihan dala rin, disipulos kanita, ela mo mag-speaking in tongues. Ela mo magsalita kayong salita da rin Griego, deng Italiano, deng taga Kabadosia, deng taga Judea. Ela mo magsalitang miyaliwang lengguwahe. Ulingin salita da, salitang magpakatao. At yun kasing salitang magpakatao, kukonekta na, it unites us. Maging tang metong. Potang meto kayo sa sabyan, meto kayo salita, in experience, in perspective, may kakaintindi kayo. Potang mailita mo, potang makatiman ka, potang magkantata mo, potang terak-terak kayong masaya, may kakaintindi ta mo. King salita of the smile, of laughter, of joy, of dance, and celebration. Ang yan potang masakit, ing dadalanan tamo. Potang kikyak ka, uling masakit siyang anak mo. Potang kikyak ka, uling metay tata mo. Ang tindihan mo, ing sakit, ang yang alalang sa sabyan. But it takes a sensitive spirit and soul to feel and understand that. Sorry po, kung mimimuakan na ako na Ati kasing taong maklak, apuso, ating manhid a pilubluban. Akakita nung magkasakit din kaparatang tao.
balamu alapang malalyari. Anyapin po, kikiyatang ebanghelyo ngene. Pag masusyan tayo, ing grasya ng Banal na Espiritu, imbiyataw. Potang aintindihan mo, yung sasabihan na rin kapara mo, ang giyang alakan daramdaman, ang giyang alalang sasabihan. It's the humane language that indeed we celebrate. Ating kumupong rin dagdag metong. Ating mo naman kasing salitang makasira. Ating salitang that connects us. May kakaintindi tamo, it makes us one. Gagawa na katang metong. Pero ating mo namang salitang it divides. Na ano po yung ko sabihan? Inhumane violence, anger, potang gugulisak kang gugulisak, hatred, cursing, potang malmura kang malmura, potang magsalita kang masakit, inconsiderate and apathy in your language. Deta, makaputot relasyon, makasirang pamiyabe, makapanasakit pilubluban. Aliway tayo salita ng Diyos. Aliway tayo salita daring Espiritu, ng Espiritu Santo. Nang kay potang masakit yung sitwasyon, at ikang buring, bisa kang malmura, bisa kang gulisak, sana iwasan tamo ito. Uling makanitang pamagsalita, salita daring talatokin ng Kristo, salitang manibat king Espiritu ng Diyos. Deng anak yu, tuloy lang magsalita, lahat tulong magsalitang Kapampangan, magsalitang English, magsalitang Tagalog bilang lengguwahe ng ating mga pag-aaral. Give them the language of our human soul. Teach them how to be kind, to be compassionate, to be humble and to be loving, to be caring, keng salitada. Iti may pabalita. At oren mo po rin kutang alakwang ko kaya kayo. Do you use the language of the considerate? Gagamitan nyo ing salita at lengguwahe dareng mapanatindi. Salita dareng mapanatindi. Sige, muna na ko po. Makapanaya ko po. Ikay na puluklok. Keni ko po, mas masanting po yung lugar kayo. Salitada deng mapanatindi. Do you communicate through the language of those who care? Mapag malasakit. Kumusta na ka? Masakit yata yung dadalanan mo ngayon eh. Akakit ko, masakit larang anak mo. Pangadida ka. Agagan na kada ka ng bengi. Potang masikaninguran. Uling tutuloy yung balayo. Nano kaya nga sahop mi kaya ka? Do you express yourself in language of compassion? Naintindihan ko, indadalanan mo. May sakit ko naman kasi. Kalupa mo, may hospital ko naman. Siguro yung paramdaman mo, kalupa rin tang paramdaman ko, tang meteya naman itatang ko. Masakit mo naman, tangay mo balo nung mga nano ko sumulong. Nung mga nano kayo magumpisa, niya tang meteya kapatid ko. Masakit. Mo intindihan, bakit? Pero totoo. Are you fluent with the language of the kind? Maganda ka. Kaya ka na yan. Kailangan mo yan. Mas kailangan mo yan. Pitna mo, sige. Ay, kung na kailangan, kaya ka na yan. Ding salitang areti, ding salita ng Banal na Espiritu, kaya busal tamo. Panalangin ko kaya parokya tamo, kigayat ang baryo kaya tigisapang bato. Ita mong sisimba. Magsalita tamong salitang magpakatao. Iting salitang manibatan, king Banal Espiritu. Salitang aintindihan tangan, ang yang kadakala sa sabyan.
salitang makasan metong amadi patan kay Diyos. Maya payabak ko kaya katangan, kilagyo ningig pa, paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ipasyag tayo po, kaya katamong kasalpantayan. Sasalpantaya ko, kin Diyos, igpang may paintutu, linalang kimbato at yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli kung upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, kinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaytas siya banwa, makulukuluk, wana ng Diyos, igpang may paintutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamo kung ka rin magyempo, may nga mate, sasalpantaya ko, kin banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangapatawa daring kasalanang, kin pangasublirang miyering mete, at kin biyalang angga. Amen. Manalangin tamo, Banking Aldo, iti, tipaya ing Espiritu, para king metong abayong Pentecoste, king Santa Iglesia at king yato. Nga tapong manalangin, itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Itugtugme ke kami, inke kang Espiritu o Ginoo. King yato at king Iglesia, ningke kaming panawon, ang magdulap kapanayan, at metong nga pamibiyebye king paintungol, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Karing bansa ning danop at gera, ang magdulap tula at saya, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngan makatipon keti, kinlagyo ng Ginoo anting katawan ng Kristo, para kimbiyena ning yato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Karing hanggang taong magdulap, metong nga butil ning katutuan, busal ning lulam at kagutgutan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami nga natsuketing makiramdam kingamanong, ban pabustaning sunlag, insulo ng Kristo, king kabengyanan ning yato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Karing pamuntok ni Santa Iglesia at ning yato, ating tungkol mantabi karing tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Kaya kaming mapakumbabamong balayan, aalang nga pagmaragul, gawan mo keng katawan ng Kristo, o misan metong kinyato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Karin tawong daralang kasakitan, ban maging katawan ng Kristo, angga king kapupusan ng yato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngan makatipon, king panalangin, ban makapabal king bayong mapaglalang, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kang Espiritu o Ginoo. Yan po adwan tamang sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, busan mong pisan metong na kami kang Espiritu, bilang katawan ni kang anak. At ibili me karing labi mi, at puso ing amano ning kapurian at kapasalpantayanan keka. O Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Uring ligayang
Mangin kayo kapatad, bandi ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang doon. Tanggapan na sana ning Ginoo tindahong karinggamat mo. Kingi kapulit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog na Santa Iglesia. Oy paming migdalang, taryana kaya sana ring sablang katutuan, pengako mo, Espiritu. Ban ibulalag kaya kami, ing kabilugan mong kapal kayalduanan, king sakripisyo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. yat nayo reng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ng Diyos a ginutang. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos nga langang at lubos mayupaya. King Aldo iti tinubod mo yung banal Espiritu, karing pinili mong maging kaya kang anak kapamilataning pamakirakeda king biye at king kaya kang bugto ngayanak. Inya delane, king kayang kaganapan king misteryo ni kaya kaming kariktasan. King Aldo iti pagmasusyan miya yung dakila ng mala at mula ni kaya kaming banal na Santa Iglesia. Inyang ing banal Espiritu, pepabayune ing sabla ng balayan. Ban, bukod mong tunay Diyos, alelangan ay ba't king dakal, asalita daring tao, at metong asiwala, ami pa siya king metong akasalpantayanan. Ing tulan ing pamanyubling mebye, babayune ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring angel karin banwa, daralit din kaya kang ligaya lain makya beking alang tuknang dang pamamiyak purian kaya ka at ngamingan kakanta. Diyos mayupaya, pipluyan mo ating dapat iker ang ligaya. Hosana, ikakatas-katasan. Olwang kinlagyo, Ningino. Olwang kinlagyo, Ningino. Hosana, ikakatas-katasan. Olwang kinlagyo, Ningino. Olwang kinlagyo, Ningino. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blanca banalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pepa salamat siya kaya ka. Piraso na at binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ing kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis yung nakong daya, ing daya nimbayo talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para kari sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo me bieya, I Cristo mabiyat datang yapa.
Inyang ini kaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mo kaya kayong tinapin ng biat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo uban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at hanggang malugod na susuyo, magobra at sasaw, king kay kaming kasalpantayanan. Lalo na kay tiking parokya mi, king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepay naon at maninayang subling mi, at ding sablang miyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo ni Diyos, San Jose kaya kang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Aming atsuban mo, isang banyay lagyo mo, itatangke kami, ingkayaryan mo, ipamit ko niya'y loob mo, ketiking yato, aking banwa, ipamit ko niya'y loob mo. Ikakalan king Aldo, Ningemuke kami, ningemuke kami, king Aldo ating patawad mo, kaya kami, lingsa nami kenta. Ating pamamatawad mi, halit ikasala kaya kami, emong keripay sa munting tuso, ngunit ikabusking baro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uli ke kain kayayan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimuri. May kakaintindi tamo, king salita at lengguwahe,
ning lugod at kapaypan. Idake tapo iti king balang metong at metong. Kapaypan po kayo kon. Kapaypan po kayo kon. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Nuan la ring mayaus, king apunan na ning kordero. Ginoo, akong matampan tanggap keko. Dapat igkas miyay nga manu mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git kin sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka at tanggap kin sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, ing mikawanip keka. Amen.
Oratio Imperata. O mapamakululo ang pumapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan mi, aduan mi kaya kayong kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate karin dakalataw. Aduan mi ngeni kaya ka ing baligdan mo kami, mit mong lugod, chat may kaya kang makaulong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi lang mit mo, din kaya kaming mamuntukan pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo laret ang sablang magkapilit, makapupus na sana yung pandemya king bansami. Ipanalangin mo rin Dr. Narcis sa ding lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalam mo sana kay kami ing kalausan, kaisipan at katawan. Pasiknangan mo la king pamagtagulaling taking karelang sarili king pamaglingap daring masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa, kumayap la sanang malalagwa. Ingatan mo la retang nilingap karela. Pagkalam mo la sanang alanganggang kapaynawan, detang mayanguna biya. Pagkalam mo kay kami, ing grasya kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayab daring sabla, ban makasawp kami karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasan ang paulining masabal at papagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami, king alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamagbayo pilubluban at kabanalan. Iti adwan mi kapamlata ng Kristong ginuming. Amen. Lalam ning mapanampun mo at magsakdal kaming magkandong o kabanal-banalan na indo ning Diyos, emo pa sa wili ing kaklis ning kaya kang ming pamangailangan, nune bagkus ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin Lalakad tamo tayo. po. Hoy pamong malugod, mananasanang impamang natinggap mi kaniting Eukaristiya, sa pana kami kingkya kaming pangakabos. Manatili kaya sana karing puso mi, ing sablang sikanan ning kaya kang Espiritu, at kambilan mo ing kaya kaming kalam, pikalub mo king kaya kang Santa Iglesia. Itiyadon mi kapamlata ng Kristong ginuming. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka ang At timurin. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong pamilya, king lagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, ing kaya katamong Pentecoste, nagapantasana, ing grasya ning Espiritu Santo, ing grasya ning pami kaintindi tamo, king kaya katang pamagpakatao. Salamat, King Diyos.